Welcome back to my spoken English 80% channel. Here's I'm also back on the videos with a new lesson today. Today I'm gonna talk to you about inchoative verbs. What it means of inchoative verbs. I'm gonna talk to you. Inchoative means it's a verbs that denotes beginning development to its final stage of meaning. Spoken English 80% channel नोंथांमोनखौ फिन आं बरायफाफिनबाय दिनै आं फिन भिडिअ मोनसे आयदाखौ लानानै फैफाफिनबाय बे आयदानि मुङानो जाबाय इनकोआटिव भार्ब बेयो मोनसे थाइजा बे इनकोआटिव थाइजा माखौ बुङो जों बेखौ मिथिना लाग्रोनि बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनायनि आगोल इनकोआटिव माने बेयो मोनसे रोखोमनि भार्ब आरो बेयो ओंथिखौ आबुङै जाफुंसारनाय फोरमायो बेनि मोननैसो बिदिन्थिफोरखौ आं मख'नो सानदों बेयो जाबाय गेटिं टार्निं ग्रोइं बिकामिं एक्सेट्रा पुনৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম হৈছে স্পকেন ইংলিছ 80% চেনেল আজি মই এটা বিষয় ওপৰত আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো হৈছে ইনকোয়েটিভ ভাৰ্বছ ইনকোয়েটিভ ভাৰ্ব মানে কি তাৰ বিষয়ে কিছু কথা আমি জানি ল'ব লাগিব তাৰ পিছতে ইয়াৰ উদাহৰণ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইনকোয়েটিভ ভাৰ্ব মানে এটা ক্ৰিয়া ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কি ক্ৰমান্বয়ে এটা ফাইনালি ডেভেলপ মিনিংটো বুজোৱা হয় ইয়াৰ উদাহৰণবিলাক হৈছে গেটিং টাৰ্নিং গ্ৰোইং বিকামিং etc. Now so let's come to have its formation along with the example. এতিয়া হওক আমি ফৰ্মেশনটো ল'বলৈ আৰু উদাহৰণকেইটা আলোচনা কৰিম তাৰ পিছতে जों ফৰ্মেশনটো লাদনি আৰু বিদিতিफोरखौ सावरायनोसै Formation जाबाय present continuous tense नि formation the formation is in present continuous tense present continuous tense or formation to লোৱা হওক now let's discuss the following example 1 it's getting evening let's go home এতিয়া সন্ধিয়া হল হেহে ঘৰলৈ বলক 3 numbers it's growing dark I'm afraid of ghost ৰাতি হল মই ভূতক ভয় কৰো खोमसि जाबाय means हर जाबाय आं भूतखौ गियो 3 numbers the leaves of the tree are turning to yellow because it was withered in the sun গছৰ পাতবিলাক পকিবলৈ ধৰিলে means হালধীয়া হল কাৰণ ই ৰ'দত শুকাইছিল দंफां बिलाइफोरा गोमो जाबोबाय मानो होनोब्ला बियो सान्दुङाव रानदोंमोन next problem examples is getting late so I must hurry गोबाव जाबाय ओंखायनो आं थाबैनो थांनांगोन माने प्रब्लेम हल means देरि हल हेहे মই সোনকালে যাব লাগিব 5 numbers yours getting old so your hairs is turning to gray আপোনাৰ চুলিকিডাল পকিলে কাৰণ আপুনি বয়স হৈছে नोंथांनि खानायफोरा गोमोन जाबाय मानो होनोब्ला नोंथाङा बोराय जाबाय getting weaker because you are now old আপুনি বহুত দুৰ্বল হ'ল কাৰণ আপোনাৰ এতিয়া বয়স হৈছে नोङो जोबोद लोरबां जाबाय मानो होनोब्ला नोङो बोराय जाबाय That's all dear learners I expect to come back here on the videos with the new lessons in the next time so if you liked my video then please subscribe my channel and press the bell icon and leave me a beautiful comment. Thank you.